Talk about the price. How much? 190,000. Jadi ini life improvement namanya. Masih subuh nih Sonedix. Di sebelah gua udah ada Mako Tenten dan Koko deh yang ceritain kok. Kali ini kita mau kemana dan ngapain? Kita sekarang mau pergi ke Malaysia. Yoi. Iya. Oke ya. Apa yang akan kita lakukan di sana? Kita nanti mau ke tempatnya Kekelo. Oke, Kekelo itu salah satu workshop yang ada di KL. Iya, deket KL Cipetailing ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, di situ ini unik ya. Di Kekelo ini dia nggak main kontes. Oh, dia nggak kontes? Cuman base customer-nya lumayan, dan udah berapa kali sih aku ke sono. Menarik ya, dia itu banyak main analog ya, pakai pasif kayak gitu-gitu. Oke, jadi kita ke sana, kita akan nyamperin workshop itu dan kita akan nge-review beberapa mobilnya ya Kok ya? Iya, betul. Dan mobilnya itu semuanya itu pakai Nanotech. Jadi ini salah satu dealer yang di luar negeri, dealernya Nanotech di luar negeri. Iya. Oke, keseruannya gimana? Yuk, nonton terus sampai habis. Oke, bye. Untuk selamat datang dan memohon pada petugas gedung, Mapelati pada gerakan satu pengembangan dipadamkan. Bapak saya juga berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Oke, akhirnya keluar juga dari airport ya. Udah chaotic banget ya tadi di pesawat juga. Mestinya kita tidur ya kok. Tapi ya ada bau-bau tidak sedap, jadi kita juga nggak bisa tidur. Kalau aku tidur, karena mabok. Wah, pusing kok. Gua nggak bisa tidur itu kok. Jadi ya udahlah, kita nggak bisa ambil video di dalam, jadi ini juga ambil pakai handphone. Terus kita langsung habis ini mungkin kita breakfast dulu, udah gitu langsung kita ke tokonya, di Koko ya kok. Iya. Adalah juga masih ngantuk. Perjalanan kurang lebih berapa lama kok? 1 jam aja. Bisa gua tidur. Moga aja kagak bau badan. Oke? Dah. Halo Sonedix, balik lagi sama gue Kevin. Yes, gue di Malaysia. Nah, gue diajak sama Mako Tenten ke salah satu toko dealernya dia, dan dealernya juga Harrison Lab yang ada di Malaysia. Sebenarnya kita cuma mau dengerin ada 2 mobil, tapi ternyata gue liat, pas di workshopnya dia anjrit. Ini ada mobil yang antik nih. Pas dia buka, dia bilang, this is Alpine. Dia bilang, oh Alpine, coba buka. Gue pikir Alpine. Gue liat dari luar tuh udah Alpine, head unitnya tuh udah Alpine 100 gitu loh. Terus akhirnya dihidupin sama dia, terus nanya-nanya, udahlah, gue pengen review dong, mau apa nggak nih orang, digituin. Ternyata orangnya juga welcome, dan dia juga mau. Nah, di belakang gua udah ada mobilnya, dan udah ada fabricatornya Kekelo. Yes. Hello, Thank you. Kekelo. Thank you for having us, Sonedix, to our channel. Hi. And we here to talk about this car. Okay. What type car of this? This Japan cars, made in Japan, Nissan Cube. Nissan Cube? Yes. Oh, Nissan Cube. Okay. Can you tell us about this car? What audio system that you put into the car? The Alpine status, the full set. Full set of Alpine status. Yes. Then you customize about the tweeter, mid-range, and the mid-bass. Yes, mid-bass. Full customized. Full customize. Customize the key panel. You put the key panel, the air pillar. A-pillar. The air pillar all custom made. Jadi Sonedix ya, di mobil ini si Om Kekelo ini dia fabricate di pilar A itu khusus untuk Alpine statusnya itu. Jadi dia udah di customize, dan dia udah bentuk sedemikian rupa di angle did you angle the tweeter and the mid range? Ya, angle. Oke. Yang tweeternya itu yang gue lihat tadi sekilas itu open bevel. Nah, karena mid bassnya itu mungkin rada gede, ditaruhnya di kick panel, jadi rada deket rem, jadi taruhnya di bawah, hadapnya ke atas. The kick panel with custom box together inside. Jadi kick panelnya itu, jadi hampir setengah lantai. Dengan ya, sama itu subwoofer lantai juga. Subwoofer di bagian di tengah, di second row, di second row dia itu juga custom. Kalau misalkan Sonedix lihatnya kelihatannya kok ada 2 sisi ya, ternyata enggak. Itu one whole box. One whole box. Subwoofer is a band pass
over box. The inside the box you put port or Pan-pass, we call pan-pass. Port or seal? Got port. Port. Port and seal, and then the flow go to the front. So after you can feel all the base more clean and not More messy. clean, more punch, More energy. More energy. Oke, jadi subwoofernya ini sendiri tadi udah dijelasin sedikit kalau misalkan dia itu subwoofernya itu taruh kata panjang, tapi di dalamnya itu dia udah udah treatment lah. Jadi suaranya itu makin berenergi, makin punchy, makin ada suaranya bisa di depan. Dan Ada campur passive crossover juga. oh, pakai pasif juga dan no DSP. Ada. Oh, justru belakang DSP. Oke. Nanti kita lihat ke belakang. So, you put passive to The high and the mid bass. gila, semua three-way-nya itu berarti dipakein pasif. Oke. Talk about the price. How much? 190,000. How long? How long you fabricate Almost this car? 4 months. Oke. 4 months. Yuk kita lihat ke belakang gimana bentukan di fabricate, di customize belakangnya. Yuk. It's okay, Uncle. What system that you put into the car? Okay. So this F1 status in Malaysia only one. I know fix only one. Oh, oke. First one. Only one? First one. This car. First one. Jadi pertama kali, the only one or the first car? First car. Yes. This is the first car. Alpine status, the first car? Yes. In Malaysia. Okay. Okay. On KK Lau. And Kelau. Yes. Yeah, and then? And then, so this is F1. So the F1, this cable SLR, the original we don't use. This custom make. What type cable do you put? What type cable? This we use all different type. Subwoofer different. Okay. So the mid is different. Maybe the tutor we use a silver cable. Silver cable. Yeah, Okay. silver cable. Subwoofer also silver. Subwoofer silver juga. Yeah, silver juga. Tapi tak sama. Tak Okay. sama brand. Audio Crash also ada juga. Campur brand. Campur. Kita Okay. custom lagi lah. Okay. Lagi ada power supply kasih dia dulu. Ini dia punya power supply. Power supply kasih dia. Okay. Bawah ada bateri di bawah, itu yang power station semua bawah. Di amplifier bawah. Tapi kena mau buka. Oh, oke. Dia di situ bawah lah. Semua taruhnya di bawah, cuma hanya di Mau servis kan, kena mau buka ini cover lah. Oke, jadi dia kalau dia itu taruh ada baterai ada di bawah buat di show itu cuma yang Alpine-nya buat di show. Jadi baterainya itu akinya itu diumpetin di bawah. Gitu. Ya, itu baterai lithium battery. Lithium battery. Oke. lithium battery. Baterai kering. Yeah, Oke. battery Terus did you put any VSS into the system? Fault stabilizer or Harrison Lab or anything? Oh, yes. Bawah ada. Di bawah. Oke. Bawah itu American made brand. Lebih kurang American made brand juga. Itu Travers lah. Saya tak tahu juga. Oke. Soal lama. Dia Pun ada lupa. juga lah. Ada Oke. juga lah. Dia lupa dia taruh apa, tapi kalau dia bilang American brand, jadi asumsi gue itu Harrison Lab gitu. Taruh di mobil. Oke. Yeah. Sonerik, sekarang kita udah di dalam mobil Nissan ini dan Nissan Cube. Nissan Cube. Nissan Cube. Oke. Ini di water decal ya. Jadi pilar A-nya itu di water decal dan twitternya tadi gue bilang kalau misalkan twitternya ini dia open bevel dan ini twitternya juga. Nah, di sini nih gue mau kasih unjuk ke Sonerik semua. Ternyata di sini ada scan speak. Di scan speak-nya itu tidur ya. Ya. Tuh. Dan Kenapa? dia dengan ini tutor sekali punya. Oh, oke. Nih, sorry. Tuh. Ini Twitternya Scan Speak. Scan speed. Go series. Gold Series. Tuh, kalau gue nggak tahu mungkin kegelapan, tapi moga aja enggak. Soalnya dia ada juga sekali juga ada
Campur sekali dia tak ada itu es banyak tajam. Dia kontrol lebih cantik. Memberikan ambience. Yes. Ah, Lebih set banyak dia lebih natural. Control lagi lebih Is it bagus. like Super Twitter? Bukan No. seperti itu. Okay, no. But give it more S. No. More control. Oh, kontrol untuk mengontrol Twitter ini. Yes. More control. Jadi It's more lively. ini DAP? Ini F1 punya dia punya player semua pakai ini. Ini AK. Dia direct ini terus masuk itu DSP. So we're gonna listen the first song, and the AC we should put it to the first. Okay, second song. Second song ini dia punya stage kita boleh rasa dia banyak depth dengan dia punya kemas lah dia punya dia pun Okay. biji. Little song can mean so much. It can give you a gentle touch. I'm not sure if you can hear that there to take your fear. Sometimes life can be so hard. The people meeting are torn apart. Please don't make us feel so blue. Hold on, I'm waiting for you. There's no reason at all. Maybe guardian angel has stumbled and fall. Let us hear his laughter again. You're so far away. In our hearts, you got a place to stay. Just be strong, just be you. Hold on, I'm waiting for you. Oke, Sonedik, ini gue nggak apa ya, baru sih ngedengar sistem modelan seperti ini karena biasa kita denger itu kan center gitu lah. Tapi entah kenapa feel-nya kita itu pengen bawanya itu rada lean ke sini gitu loh. Bener apa nggak, Uncle, kalau misalkan stage-nya ini dan depth-nya ini, stage dan depth-nya ini rada ke sini, Om. Listening, sweet and listening positionnya, I feel more comfortable listening like this. For me. Oh iya. For me. Oke. Saya nggak tahu gimana cara bicaranya, tapi enak, energi, ada there's depth,
there's tonal, Oh, okay. but listening position and sweet position. Wait, maybe long. The cable got something long a bit behind. Oh, Maybe I try. You want to try? I try the socket connection. okay, Can okay, To try okay. Try. Sometimes the connection not so good. Let me know first. Jangan, biarin aja. Nggak apa-apa. Jadi ini live improvement namanya. Oh, what has been, what will be. There won't be an answer for me. I'll be told by no one but you. Maybe the setting. I'm waiting for you. Ya, lebih Okay. oke, it's better. Long time no use. Oh, Long time I no play this car. berarti mobil ini udah lama istirahat, Sudah lama. udah lama nggak didengar, udah lama nggak dimainin. Connection saya tuh tahu. Dia ada. Oke, ini buat gua tadi pas di lagu yang sama rada lebih naik, rada lebih center lagi gitu loh. Telinga Kalau- bagus. Thank you. Eargasm Hunter. Yeah. Oke, we play next song. Okay. Female maybe? Female Oke. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever
when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night. Everybody's got the fever. That's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, 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 yeah. When we kiss it, fever without blaming you. Oh, Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for truth. Jadi ini based on my experience, jadi mau jelasin dulu maksudnya. Kalau misalkan di lagu ini nih, Fever biasanya cewek yang nyanyi, biasanya female yang who play the song. Usually we listen to female. There's no male to the song, but this time we listen about two people, male and female. I love the tonal. I love the clarity, the symbol behind it, the texture. Low. We talk about low. Low frequency. Low frequency, but low. We can feel it. Gua nggak tahu kalau misalkan bisa kedengeran apa enggak, tapi gua berasa kalau misalkan itu ada dedam. Nah, kalau misalkan lo lihat kita keringetan, mobil ini memang bermasalah. There's something wrong about this car. The aircon AC-nya memang lagi rusak, jadi kadang dia mesti hidupin, dia matiin karena AC-nya panas. Ya ini lagi dingin nih, makanya tadi gue main-mainin gas-gasnya dikit gitu loh. Tadi itu panasnya sangat mampus, ini kita jadi keringetan. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk review audionya ini untuk kita persembahkan ke Soundedix semuanya. Dan kita dengerin last song, but it's all about bass, about low frequency. Oh, you want the low frequency? Ja. De satte det opp samme år jeg kom, fyr over Tornehamn. Båten behøvde lys, og de ikke gikk feil. Malmen skulle fremover Tornetresk, 7 mil sjøen, der vika var djup og farlig for åra å se. Det var norskan som bygde de båtene, Oddring og Fembøring vest. På vinteren gikk Malmen på isen med slede og hest. Med slede og hest. Satte det opp på Østre Odde, fyr over Tornehamn. Jeg kan huske første kvelden lukta var på. Et plutselig lys over Tornetresk, 7 mil sjøen. Vi sto i et brakkevindu noen stykker og så. Oke, Soundedix, itu tadi beberapa lagu yang kita persembahin ke Soundedix semuanya. Dan pertama kalinya kita overseas juga, kita dari
Indonesia kita akan main ke Malaysia dan dikasih kesempatan juga sama Kekelau untuk ngedengerin mobil ini. Dan masih ada beberapa mobil lagi. Kita di pesawat tadi itu istirahatnya kagak cukup karena ada yang bau badan. Jadi kita pusing. Kita pusing sekarang karena kurang istirahat. Tapi ini fresh, ini mobil pertama yang kita dengar. Dan suaranya kayak gimana, gue balikin lagi ke Sonedics. Silahkan berkomentar di bawah, silahkan komen. Tapi ingat, gue minta please sama lo orang semua, kalau misalkan berkomentarlah yang membangun. Jadi jangan saling menjatuhkan ya. Namanya selera, kita yang di Indonesia kita biasa denger suara ini, sekarang kita dengerin Malaysia, selera musiknya itu seperti ini, mereka sukanya seperti ini, stylenya seperti ini, ya udah kita saling dukung aja gitu loh. Kalau misalkan ada improve yang membangun atau kritik yang membangun, sampaikanlah dengan baik-baik, nggak usah mengejek. Gue minta please sama lo orang semua, kita saling menghargai, kita sama-sama Eargasm, kita sama-sama pecinta musik, kita sama-sama pecinta suara yang benar itu seperti apa. Jadi kan walaupun kita overseas, mereka juga nonton kita juga nonton mereka, kita juga pengen tahu, kita pengen sebarin audio musik ya kalau bisa seluruh dunia, kenapa kita enggak gitu loh. Kita selera-selera dari para installer kita kumpulin, ya udah kita diskusi di sana, kita ngomong di sana. Ya sorry, Inggris gue juga jelek. Semoga aja video ini bisa dicerna dan dimengerti. Nah, tadi kan kedengar ada suara sih. Jadi AC itu gede kecil. Kita keringetan nih, Pak. Kita keringetan nih, Uncle. Jadi so sweaty. Panas banget. Jadi ya kita tetap semangat, panas-panas pun kita tetap semangat. Kita mau kasih unjuk ke lu orang semua hasil audio dari karyanya dari Kekelau, Kekelau tulisannya kakak lau. Okay. Dia ini ada di Malaysia. Nah, kalau mau kepo-kepo, alamatnya Instagram is there. Do you have Instagram? No have. Okay. Facebook. 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 Oke, Facebooknya juga ada di bawah. Jadi tulis di bawah. Nanti kita akan taruh di bawah. Silakan mampir, silakan komentar, silakan ngomong atau tanya jawab atau pengen tahu itu gimana. Nih. Jadi thank you Sonedics, thank you sekali lagi, thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, salam Eargasm. Bye bye. Bye.